Ассалому алайкум мухлисони азизи ютуб канали Маъмуразия. Имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф. Дар ин видео навор кардем говҳои гусоладор, бисёртар говҳои маҳаллӣ навор кардагем. Баъд ғуноҷина гусола навор кардагем. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман подписатсия кунену якта лайка монда видеора то охир тамошо кунед. Рафтем қача соҳибаш нои акам ранги аспа чанд гуфти чанд кадан 46 муомила дора. Бозор чанд ка 43 када аст. Бира чи 43 бозор кардааст. ира соҳибаш нои акам аст. Гусолаи сементал буқача. Ман ай гусола савдо шидааст. 7200 сомонӣ. У дигаришам савдо шидаги. Ишам 7200 сомонӣ. Дуташ савдо шуда. Наира 9000 гуфтеста 7500 бозор кардааст. Гусолачара. На ҳазори шам на ҳазор мана савдо мешавад. 7500 бозор кардааст. ба ҷои якта буқаи пародаи меснира мегирем. Я буқаи калон метя. Наиш буқачаҳои калонтар думоа дуни моҳа 13000 савдо мешавад. Гови гусоладори маҳаллӣ ё чорум ё панҷум зоид мега. Гусолаш буқача ай 5 литр то 7 литра шир дора мега. 9000 гуфтаи судагия 78 бозор кардааст. 7800. Гови пародаи маҳаллӣ. Гови гусоладор пародаи ала 13500 нархаш савдо мешавад. 10 литр гаранти шир наи гусолаша 12000 бозор кардаиста мега то 12300. 12 литр то 12 раметия 10 литр да гарантия додаиста. Гусолаш ғуноҷин. Гусолаш ғуноҷин ай. Гови мана гови фасон чорумзоид мега. Гусолаш 13 литр шир доштааст. Саҳару бега. Нархша 15000 мега савдо мешавад. Буқачаи ғуноҷин. Буқача гусолаш чорумзоид мега. Бозор чанд кадака то чанд қара 12700 бозор кардааст. 15000 гуфтаи судагия. Ҳоз синашам нишон бутем ку ами 13 та саҳару бега мега 6.5 мешавад. марҳамат. Гови гусоладор гови калонай. Гусолаш ғуноҷин. Панҷум зоид гуфтеста. Саҳару бега 8 литр 7 литр шир дора мега. нархша 13000 мега бо савдо мешавад. 11500 бозор кард мега. 11500 бозор кардааст. Гов беҳад гови калонай. ҳаштини мазор гови гусоладор пародаи маҳаллӣ 2 литр не рост мега 2 литр ҳама ҳамқад рост гап зана зур мешавад. Урал, даҳам канал подписаться кун.
هفت هزار ندادیم میگن. یک اونای گوش نقطه است همی در بازار قمسنگیر نوار کرده بودیم خطا نکنیم 15,000 گفته است بودن 13 کرده است بود بازار اینا 13,200 منای اکرم خرید است با اینا حاجی شریف اووردگی ولی بالای یگان چی نکرده میگن شیرش همی ماکسیموم 5 لیتر داشته است ماکسیموم 5 لیتر گوسولش بقچه اوینده داره سوز اینه که نه اشنا خریده است سودا شده است گوی گوسالتداری محلی ما نرخوی انیق 8100 سوم خریده است چندم گوسالش گفت؟ سیم گوسالش میگه گوسالش بقچه 8100 سوم خریده است سحر بگه 7 لیتر شیر دوره گفته فروخته صحیح باش بعد اما 5 لیتر میشه 4 لیتر میشه 3 لیتر میشه تا 2 لیتر میشه هم خیلی کاروچی گوی گوساله‌داری محلی همین روز گوهای محلی را بسیارتر نوار کرده استیم برای که گوهای قیمت خریدارشان کمتر است سیم زاید میگه گوسالش بقچه سحر رو بگه ای 5 تا 7 لیتر شیر دوره میگه چند کدن اکا 88 کرده است بازار 8800 گوی گوساله‌دار سیمزاد گوسالش غناجین 6 لیتر 7 لیتر شیر داشته سحر بگه 12000 نرخش سودا میشود با 10,000 بازار پرسیده است 10,500 سومونی نه سینش نه غنوجین بینه غنوجین هم غنوجین جا بوده 8000 میگه سودا میشود 6800 بازار کرد میگه مولی میشیدنی ای بچه تو برنامه چینم دورم گفتم 11 ماه بوده است 11 ماه نه گوی یوش یک تا گوساله کردگی بوده است خب حالی قصیره با گوشت ازوره 5000 بازار کرده است میگه با قچه یوش قچه فسونه 5000 میگه سودا میشیده است بازار 41 42 کرده است 4100 4200 بازار کرده است غنوجین پروده دیگه امانه 8000 میگه شام سودا میشود 68 67 بازار کرده است میگه قصیره قصیره ولی غنوجین یوشه نه غنوجین یوش گوساله 3500 میگه سودا میشود بازار 27 28 26 کرده است غنوجین یک پادپیس که بوده است چند گفتی چند کدن؟ راست دیگه 26 50 خریدم 27 50 سوم بالایی کرد ندادم 26 50 خریده است 100 سوم بالایی بازار کردگی نداده است غنوجین ای چند باشه اما 36 پادپیس چیکو آباد باشم پادپیس چیکو ایره چند کدن؟ میشه 4 گفته 4000 گفته است تو 3000 کرده است یا کم چند کرد 32 3200 کرده است غنوجین همش بقچه قچه همش
او همش بقچه ҳамаш буқача будааст мисола ала сирх 3000 чанд кад бозор 3200 2600 димша и дуташ иша 26 мегем уша 2000 уша як ҳафт кесан иша 2000 як гаф майдаша иша 2000 ира чи ира як 6 кесан 1600 ира бозор кардаста 800 мегем 1800 ҷои пулгириш а ягон чиша мегзаре метиш харидор бошам